बापा बे मु एडु बापा बे मु एडु बे सोळा शला ते केते थर कहि मामू घर गाँव में मत शला फला कहबुनु आपण बापा तमे एतिकी तोर होउनी मु कुकुड़ा धरजी जिमिति बाघ धरी पकईछु आ बापा तम साठ जेमती कुकुड़ा सेंदिया तमे भी कुकुड़ा भलिया देखा आउछ मो साठ कुकुड़ा भलिया देखिया एड़े अलजिया तू से खचर पिलाटा ताकू के कहला हम गाँव को आसिया भाई से पिला पुणी आसिला अरे गोटा कांड लगइबो गाँ रे गुलुगुला आसुची रे गुलुगुला आसुची गुलुगुला आउची रे गुलुगुला ए भगवान से कोन भाई हम गाँव को आसुची ए त खेचुटा ए तू मनीष ना कुकुड़ा एपटे बाहरंती देखुन ड्राइवर गुड़ा कौन कहीदेली सी रागिकी पळेला एपटे डोर लॉक अरे तू एपटे कौन बाहरंती हम को पड़ी अरे खोलू ना अरे कुआडे अनाम तेरिका हो दिया पड़े आई लोन तो आ आ आ जा रोइला मगां को गुलुगुला आसुची मगां को गुलुगुला आसुची ए आस ए तू व्यवहार सिकिनु समस्त पाद छुई मुंडिया मारिबू काहाकू तू कहबुनु सोळा कहि सोळा कहबू हैं चल ताको पाठ पढे किछि लाभ होला ए ई कोन को ओले आसे को हक हक गोबरटा देखिबानु कुला गोबल पा चुब चुब ओट निभि गला बा हां दौ गुलुगुला आसिलानी हैं गुलुगुला आसिलानी जई आसलानी से टोका गुलगुला आसलानी हां ताले तमे ओला काम करलटी हाँ। जीबटी कोन चिकन फिकन ने के आसी चिकन चिकन काई केनी हम चाचा डेंगो कोन काटी आनी हम तो यही कथा होला ने ये तमे सब बेले ओटा जोई पु आइला बेले एमजी कोन दुनिया पैसा खर्च को बेंगो भाई नमस्कार आइले तो कान गला ए बिष्णु मदा राते तारा रेकॉर्ड अछि सोळा कुकुर आसु पर साइकेल देखाऊ तते कहली मामू घरे टिके मो ना पकेबुन भले रहबू से कथा हेई पाइला कोन आसलु दादा नमस्कार दादा हे देखो अरे 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 को कुळु कुनो दादा तुम गल दादा ओई कोउ दिन बकटे को आनुची सेम ठुंग 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 पळे आउची अरे आनु ना चिकन न तू जा कथा टाणलु सेवा कुंज जेज हबो तू ताको चिनिजु किछि न जानि कि जा कथा नै ता कथा चाले एबे तो आस नमस्कार ये देखुन खचड़ र ते दौच पाने ये मु जते बस थला मु तो बासना उतली हां हां बासना गन धैली के गन तू तो गुलुरु मो गुनु गन धैली जई कहू शुणु ये मामू घर गाँव ये मंदिर टा जेजे करथिले बुझिलु स्वप्नेश्वर मंदिर एटी मुंडिया माइले तोर बहुत शुभ हबो ध मुंडिया मार बेग धइले मुंडिया केन मारी थोई गिर मारी पारिबनु थोई मार रे जई पो तमे आसिलो गुलगुला काई हेई बा मो सांगे आइथला कुआडे पळेला गुलुला भाई कोन कहबो गन ताको आनी कि जो टेंशन कहले न से गुलुला खाइछु अते जानि परछु मामू टिके आइची तू पोको खाउछु ना रोटी खाउछु तू दाढ़ी काटोनु कुआडे गला से टोका ताको खोजी खोजी कुआडे गला से टोका आई कुकुडू ओ होइबे मो बापा डाकले मो पुओ को देखि गुलु लागू बापा बे मु एडु बापा बे मु एडु बे सोळा शला तते केते थर कहि मामू घर गाँव में मत शला फला कहबुनु आपण बापा तमे एतिकी तोर होउनी मु कुकुड़ा धरजी जिमिति बाघ धरी पकईछु आ बापा तम साठ जेमती कुकुड़ा सेंदिया तमे भी कुकुड़ा भलिया देखा आउछ मो साठ कुकुड़ा भलिया देखिया एड़े अलजिया तू कि भलिया तते पुओ बोली कहया मते लाज अबे ओला रे तू जा आमे काली खेलिया जा ए देखुन का कुकुड़ा त कुआडे फपाला रे से जल्दी आसे हे
ଆଇଛି ମାମୁଁ ଘର ବୁଲିବା ଆଇଛି ଚାଲ ଆଜି ହଉ ଯାହା ହଉ ହେଲାଣି ତମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କର। କଣ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା କରିବି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା ହଁ, ହଁ କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା କରିବି କଣ କହିଲୁ ଟିକେ ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କଣ କହୁନୁ କଣ କହିବେ ଆଉ? ହଁ। ତମେ ଯାଅ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସନ ଫେସନ କଣ ଟିକେ ଆଣିବ ଗଲେ। ଏ ଶାଳି ବୁଢୀ ବୁଢୀ କଲା ବେସନ ହଁ? ନିରୋଳା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପାଣିଆ ଡାଲମା କରିଦବୁ ସେ ସେଇଆକୁ ଖାଇବେ କେତେ ଆକୁ ବୁଝେଇବ ମଣିଷ କୁହନି ତୋତେ ଆଉ ଏଇଟା ତୋର ଲାଷ୍ଟ ମାମୁଁ ଘର ଓଲା ଓଲା ଓଲୁ ତୋତେ କୁଆଡେ ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ ସବୁ ଯାକ ତୋ ରୋଗରେ ତ ମୋ ପଇସା ଖୁନ୍ଥା ନା ଦେଖ ଲାଗୁଛି ଜେଜବେ ଜେଜୁ ନମସ୍କାର ହେଇଲୋ ଏଇ କଥା କୋଉ ଦେଖ ଏଇ ଆସିଲାଣି ଏଇ ମୋ ଜଇଁ ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ନିଅ ବାପା ନମସ୍କାର ଆଉ କହୁଥିଲ କିଛି ଆଣିନି ଏଇଟା ବେଗ ପତ୍ର ନେଇ ନା ଭାଇ ଏଥିରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ରହିବ ତ ଆମେ ସେଇ ଲୁଗାପଟା ଆମର ସବୁ ଅଛି ହେଲା ସେ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲୁ ମିଠା ହଁ। ବାଟରେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଖାଇଲୁ ଅଛି। ହଉ ବାପା ହଁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ବେଳେ ଆସୁନି ଯାଇ ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ପାଲଟି ହଁ, ହଁ। ଘରକୁ ଯା ହଁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଗଲୁ ବୁଲା ଯା ଏ ଦେ ଯା। ଯା, ବୋଲ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲୁ। ଯୋଉ ମାଛ ଖାଇବି ମାଛ କି ମାଛ ଖାଇବୁ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଚେଙ୍ଗ ମିଳିବନି ବାପା ସେଉଳ ଖାଇବୁ ସେଉଳ ଆଣିବା ହଉ ଯା କେତେ ବଡ ସେଗୁଡା ଆଉ ତୁ ଦେଖିବା ତୁ ବଡ ମୋ ମାପିକି ଆଣିବି ଯା ଓଲୋ ମଟନ ଖାଇବି ଓଲାବ ସବୁ ଖାଇବୁ ଏକାଥର କହୁନା ଦିନ ପରେ ଆଇଛି ହଁ। ଯା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଣ ଯା। ହଉ ହଉ ଜାଣିବୁ ଯା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଇସ ଆଇଛି ଆଲୋ ଇଏ ତ ଆଉ ଗୋଡ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଓ ବାପା ଆଉ ଓହୋ ମା ଜେଜ କଥାଟା ଆଣିଦେଲି ହଁ ଭଲ ଭଲ ଓ ହେଇବେ ଧାନ କଟା ବେଳେ ବିଲ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତ ମୁଣ୍ଡ କଣ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କାଟି ପକେଇଛୁ ଉକୁଣି ଉରା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବୁଢା ତାକୁ ଡାକିକିରି ସରଘର ପକେଇଛି ଆଉ ଆଁ? ମା ହଁ। ଏଇନୁ ଥରୁଛୁ କଣ ମତେ କମ୍ପ ଆଇଲାଣି ଆଁ? କଣ ଗୋଟେ ଘୁରେଇ ଦେଲି ବେ କଣ ଗୋଟେ ଘୁରେ ମୁଁ କାଣୁଛି ପୁରା ଘୋରେଇ ଦେବି ତ ହଁ ରହ ମା ଗରମ ଲାଗିଲା ହଉ 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 ରହ ମୁଁ ଆଉ ଟାକ ଆଣୁଛି ଆରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଯା ଲୁଗାପଟା ବଦଳା ଗୁଲୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି ସବୁ ହେଇ ଆ ଜୁଇଁ ଆଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଗୋଟା କଣ ଖାସିକି କୁକୁଡା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କଣ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ହାଣି ଦେଇ ବୁଢା ବୁଢୀ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ କଣଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ ବୋଉ ତମକୁ ଏମିତି କିଏ କଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ମତେ ଘୋରେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଗୁଲୁଗୁଲା जदि आमर भिडियोटी आपणमानक दिलକୁ कुतुकुतु କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ କିନା ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।